السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مارو مسونينكو هواقي كاني عبد الكمرة. وتيبي كامولا نو فيديو نكو كت وقتي سو أنا دغ يوتيوب أنا رؤسين أنا بونينو عبد الكمرة اوفيسيال. مارو مو مثلا بيغ نيو ما خاو غنيا مولو دانا ليكيني نام مثلا ارتيست نكو كاما. يغون نون سيمبي فوني باسكو فيني غونو مخبيتينو مولو نيتو. On a dangino lenko gamula sonu konfamun kebe surtout soninkara politique arfoge be bonondo ku gidi maganko surtout mairie ngoten o gana masala kaman sime ma seresu ka terengene anna fawtino danga han fa masala kitamas parce que c'est très important parce que maire ngote ar kanin kara ar khabila ni fata ar sabe fa bi ar fata soro butume lenki in angani tirndi wote ke mananma intetu idegdo soninka ko nyabate nanti ore menyani o wahi nyani o fabani je ne sais pas c'est quoi o mani aga no ko no nyame intaka krosini nanti ke inti krosini nanti on khawoten dans ti programme nya o gilmar mer ni pa not gilmar en confiance ar mbut la to parce que gilmar en kiyani iget kebe bonon soninkara agibenya ifa no lenki gilmar debebe jin kontingante lenkana lokh Khaki qui mouma in dosoro kubatenya juti la guerre l'impôt la guerre je ne sais pas c'est quoi ka sugado fola ka sugado khobe sugado sire sugado iwa l'impôt tugana mais l'impôt ko telmine angana gidma an kreme sterndi alanti de gere ko nana mer ko an ko mutidi conseil furuko yan brent ko nga yan ko mutidi korunga brentia idi romundi yakunga nefentia mais debe ki kuten se fa paralyser ni hammi sunde nge video ki gango begi ma Sérieusement, une vidéo qui t'angla transféré en Oxaten. Mairie suga commune su, grima commune ku tamdo segu. Mairie ngant fosrona hama halem poni kini. Hadi haiba ini sigron debe. Hasefi kam hadi fin koy gouvernement parce que inti sigran debe na fe ko gouvernement ki ganti i budget ni kini sino sin budget kin mairie su. Mairie nu kun kullo ni minne. Diga men fayra. Angana mairie su tirndi grima antinyana girol debe. Grima mo ma maire bani. Mer bane naraka fulaman ayim sare debe nyaro jingurgen fayme kengen bakar gandega commune de Bouance maire intono commune de Dafor maire intono commune suga girma maire intia maire ni bega ku kunata nalli khabila kisuna fete di bate di iga keme ke wujune ma kuma fi wujune be wut khasus kin keme wujune ma kuma fi wujuna salaire ke kenti tel hakunka ant nafasu kin haya hadde be kagan xawna fa beroni no sino su gouvernement ga budget be kinay hanti kenni mu wala hanti tono skite man haga fetende ça c'est un problème non fa hamarno yagaruna giri alla gira en compé gil 20h angana ni fakka baane kita fukana lerni fili lerni siki lerni nartanya sikiro kembate robinu fa hakane no robine ngono jintay hagana mairie tirndi abra wi 54 gouvernement wi khirndi mais c'est garanti quoi haylen obligé khada haga elin ko xeli député ni wal ministre ni ini kite ke fahama mais pourtant kun député ndo ko ministre ni hagira hana maire ko haybida hana ko ni da wala ñen foyo sankuntinya parce que Afrique o fogebe o yiman ko fogebe garanto ñani parce que iga kubegi krosini igar no kunda ñen ku du ko ko nga ximentu duna nana ni au fond il faut de berne ginmar maire ni sérieux gin ketren kana hamma sutra sutoya hadi haiba hadi fini mbangane parce que ido kani nyakara ido dogu nyakara ido kofoni nya bonondi il faut que be bonondo gilma ko galanta ka récupérer ma duna gangi donc il faut ni tugadu muti fo le fintia i nyagen to ko ke konno sogo be ga do dogu mbate wali jawara ado a waxante ke gondinga ki nganta to kon nta to kon kunga do gilmar lenki ga tini o kuna hade mana o fangen hada mais pourtant waxanto ko be kura famu no ga sefini da sino tamlenki i kura famu ni gantu mulina famu ki o ga tini wali gode suga ma gilmar harumu be ga riya foni yandi kinai wali amma hade mana na fa khalli nyan magana kin haya donc gilmar mer ko kafa kem position ha khalli nyani maka ina ha khalli mutina kin haya hadimre ma khalli maka nyak sere an khalli diga tirndia c'est ton droit akinga tawna pourtant akad sofo nyakon hada haka fan khedanya
yog debu yogon ga hada hana buri nya bononde pour anan taw mais taw fa man de brada ya men fayera donc problème suga girmaga sado buturi o yimini on a tout nanti au responsable gouvernement qui représentant be go dobu kono yando dogun kan ido dogun to falli o duro ngen fofu ibifa kam iga khaw sigira su sigrantia har gidange gena nya debe no gouvernement représentant maire nya maire lante tangoro ne fuka hay manangiri hanade selbag wala hanade wulenj wala hanade ngant nok betu hana breki su bonondi fina après anati seral le makho yogu deberni ken seral le makho yim ga hay mutuna maire to khana kama xam maire valeur sunte ngira kebe kono seres gadu annan droit muritan fongoy fong kitene o haqqungoy wala o haqqun koro sino ga fukita khona ngir khalfe ne meri kebe ga sikino aganti ya hammi ganta haro mun kharange maka lokolun kanin su kranto a haji sunte a fi sunta hama khumen hasuna fete tay fani sirme mako o ya gona khawna ngoni keta idalo utiliser ne ça fait 30 ans igo utiliser ne fo hana ya ko kunya keta ona fay nanti fofo gant fo srono on tak fanken dabati fofo nafa ganto dangi on tak kuti ndabati fofo ganto den kanya on tak ko sembe kinne fukona kwaro yimo kube garan hasagtno maire kudo association buruku igar na bade wona hademon harkia demande ko funa kima wara ino droit ko yo yimna ngoli ino khallin kino wona ngoli te demande ti sere avancer abada ina ko ya nga nyimna deberi anna fukite xana li jardin sigina ndebe no nakhir lid agelar kilonga ngena na kilonga ka haku keme narga ga boas keme ro tankar angen men no yekite ana ko golle ke ko yang dibar hayna dibar hade be keno mer ke be gatin hadin dema ngena genye me ala fokon hada igina genye ni ki ade berni agena genye agim kende ber sintano na wasi wotenna khatin man ine khinga ibaringa afa kun garwa kon hadanta hakana girta hasondum aw hanaburen dépenser na khibare aw haduna su kinay han affaire ko su bonon dabate anda ta ko hanta wal maire ni majorité ga maire nyani njewon maire nyan boans maire nyan dafor maire nyan ngant nokko betu nyana nya vike su fana ksuta kin kat man liberon hada ananya adjoint angana an safti nanta gana worantetu commune de boans ken 30 ni man déjà maire nte hésité non commune de dafor 30 maire ni tono commune de sagaran folamanne je pense que commune kutukusun kunya bulli ke kenke duna su kenke ngore déjà c'est la honte donc waxti liketa o sunan préparer élection tan ni kane ku maire ni o mungu di batti girma maire suga taxono o mungu da batti on an kefi on fank dome soro beni goden kane on an kefi oni wutu kam soro beni fabin gen ha fabin do foyat soro beni hakawun gen hakawun do foyat soro beni hamani gen haman do foyat parce que droit sun to ku girma rum mako dubu noko antino ko maire ni ganto pourtant parce que sini salaire nyawtu fo ñani ku nang gouvernement khaso siga wutu haqqe ñani mani gandu ko haqqu tangal ngir ko akit lenki ngati ni ko stress gari nge video wari anna partager nok su gal ngana o droit on taka wala o fankhena keta o haqqe ngene ke bona kita stress getin to haqqe ya kino na lawtu na rabote ongir kutin do ko batte pour rien al au moins nge gana balli sere mballang fo nyaka ko men soronga internet ngi law kon nd ballang khaf an hadi mo mak ngi hajunde angir kebe de ber ngi content ke nyakam est tonwan magaren duna sikero sa ginma me ke meri khibare do sa sana ngir kebe bonono ginma ça finit pas ginma len sere su gañ fankan ginma da yogonu kude yogonu kara mandi keri ku kortu do ku deborndo ku gar ku mbana yongona dongi afini islamini kofo hawari kani ada harreme abdel kamara baka girmaga muritani debebe gini njew assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh